staff of Western India Shipyard Limited have demanded that the liquidator Om Prakash Kanungo should come clear on the share of the money that is due to them after liquidation of assets, failing which they will not allow any material to be liquidated. Speaking to media, liquidator Om Prakash Kanungo said that the claim had been submitted and the first share would go to the banks. Limited चे आस्थापन जे बेकायदेशीररित्या बंद केलेले आसा, जेन्ना then this is a case of a illegal closure of this industry or establishment that is bad in the law. अशा पद्धतीन जेन्ना आस्थापन बंद करून जेन्ना डायरेक्टर्स वतात, मॅनेजमेंट वतात, तेन्ना त्यांची सक्त कडक कार्यवाही जावंक जाय आणि ते भितर पडटात अशा पद्धतीन आसा. पण गव्हर्नमेंटान आतापर्यंत कांयच केलें ना. मोठी आंदोलन आमी हांगासर घडयली. लास्टाक गव्हर्नमेंटान हांगासर लिक्विडेटर अपॉइंट केल्लो आसा and it is the duty of the liquidator to work most free, fearlessly, independently. He has to prove the neutrality so far settling of the different claims and generating of the proceeds by way of a sale of whatever this movable or immovable assets is concerned. That procedure is going on. आता मध्यंतरी कितें जालें, हांगासर आमच्या कामगारांक सांगलें गेलें की तेंची जी लिमिटेड क्लेम जे आसा टू द एक्सटेंट ऑफ अ PF आनी जे ग्रॅच्युटी आसा ती एक प्रत्येक कामगाराची जवळ एक 5 कोणाचे 5.5 लाख बी अशा पद्धतीचे क्लेम जे आसा न्ही ती सेटल जाला असो मेसेज पावलो आणि हो मेसेज सगळ्या वर्करांकडे जनरल बॉडी मिटींग घेवन बी पावलेलो आसा. आता त्याच्या फुडें रिगार्डिंग अदर मेजर पार्ट ऑफ द आमचे क्लेम जे आसा न्ही ती जाणून घेवच्यासाठी आज आमी कनंगो जो आसा तो प्रोमोटर जो आसा म्हणजे हांगासर लिक्विडेटर आसा त्या लिक्विडेटर कडेन आमी मिटींग जेन्ना घेतली तेन्ना ताणें सांगलें इट इज नॉट अ क्लेम विच इज सेटल. It is a claim which has been admitted and the remaining proceedings are to be held and it is depend upon the future and the decision of the claim which has been admitted. ताका लागून हांगासर कसं कामगारांमध्ये परत जे आसा पळय ती अनरेस्ट अनास्था जी आसा पळय निर्माण जाल्ली आसा आणि आता कामगार अशा पद्धतीने निष्कर्षापर्यंत येयल्ले आसा की जी आमची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आसा मुवेबल अँड इमुवेबल जे असेट जे आसा पळय ते ज्या रेटीक वचपाक जाय, ज्या पद्धतीन वचपाक जाय आसलें, ज्या म्हणजे पारदर्शकते प्रमाणे वचपाक जाय आसलें, ट्रान्सपरन्सींतल्यान जे वचपाक जाय आसलें ती ट्रान्सपरन्सी तांकां दिसना. म्हणून तेंच्यांनी आतां निर्णया पर्यंत ते येयल्लेले आसा की हांगची एक सुद्दां वस्तू जो पर्यंत कामगारांची पूर्ण क्लेम जो पर्यंत सेटल जायना तो पर्यंत कामगार जे आसा पळय वी आर नॉट गोईंग टू कोऑपरेट विथ द गव्हर्नमेंट और टू सर्टन एक्सटेंट एंड अदर ऑथॉरिटीज. आता ही इज वन ऑफ द ऑथॉरिटीज अंडर द लॉ. ताका आमी सगळें कोऑपरेशन दिल्लें आसा पण हांगासर कशें आसा तेच्या कडल्यान जे रिक्वायर कोऑपरेशन मेळपाक जाय किंवा जी ट्रान्सपरन्सी मेळपाक जाय ती आमकां मेळना. कोऑपरेशन आसा हे रेसिप्रिकल कोऑपरेशन आसा. इट इज अ 2-way प्रोसेस बट इट्स नॉट दिस दॅट ओनली वर्कमॅन शूड गिव अ कोऑपरेशन और जी कितें सहकार्य आसा न्ही कामगारांक दिवपाक जाय अशा पद्दतीन हांगासर कितलेशेच कन्फ्युजन केलें वता. जेन्ना लिक्विडेटर ओम प्रकाश कानूनगो येयल्लो आनी तेणें आमकां एक हें दिल्लें क्लेम दिल्लो 5.5 लाखाचो. आमी तेजे कडेन विचारलें बाबा 5.5 लाख तुवें आमकां क्लेम दिला तो आमकां येतलो काय ना. तो म्हणटा आपूण तुमकां शुअर सांगूंक शकना तुमकां कितलो येतलो. आमी म्हणलें आतां सपोज तुजे कडेन इतले पयशे येयले सपोज 30 करोड येयलो जाल्यार आमकां कितले येतले आनी बँकेक कितले वयतले. तो म्हणटा 85% बँकेक वयतले आनी 15% आमकां येतले जाल्यार हितून आमकां कांयच क्लेम येयना. आमी ताका सांगलां बाबा आमचो क्लेम तूं पयलींच सांग, हें सामान आसा विकपाचें आहा तूं विक, आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण आमचो क्लेम आमकां दी. वर्करांक कितले येतले ते सांग. आमी म्हणलें आमकां PF तुवें कित्याक दिवंक ना, आमची ग्रॅज्युटी तुवें कित्याक घालूंक ना. तो म्हणटा आपूण सगळें विचारून कोर्टाचे कशे कायदे आहा ते आमी ते सांगून मागीर तुमकां सांगता म्हणटा. पूण हो PF आनी ग्रॅज्युटी आमची हक्क आसा हेजेर. आमकां PF आनी ग्रॅज्युटी जायत तेणें कशें तो दिना कितें दिना तें आमी मागीर पळयतलें आनी आमची जी फुडलें कितें आसा जो पर्यंत आमचो तो क्लेम सांगना अमको तुमकां येतलो तो पर्यंत आमी एक डिसिजन घेतलेलें आसा कमिटीन वर्करांनी. तो पर्यंत जो पर्यंत सांगना आमी मातशें हिंगा यार्डान सगळे वर्कर येवपाचे एक्टीव जावपाचे आनी जर आमकां एक 8 दिसां भितर जर सांगना जाल्यार परतून ज्या परी आमी रस्त्यार देंवले त्या पर्यंत आमी रस्त्यार देंवतले. कितें जाता तें जावनी आमी अनपड आमकां जे कितें कायदे आसा ते खबर ना. आमकां इतलेंच खबर आसा आमचें पोट आमची फॅमिली आमचें काम. उनमें सब लिखा हुआ है कि कैसे अमाउंट जैसे आता है वैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए. तो पहले अधिकार है, पहले तो हमारा इंश्योरेंसी का जो खर्चा होता है वो निकालने का होता है. फिर उसके बाद में आते हैं वर्कर्स और बैंक, ये दोनों आते हैं. और उसके बाद में एम्प्लॉयज आते हैं और क्रेडिटर्स आते हैं. बाकी का जो माल जिसने सप्लाई किया वो, जिसने सेवाएं दी है वो सब लोग आते हैं. अभी करोड़ों रुपए का माल दिया किसी ने,
और अभी तक उसको 1 रुपया नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डॉन बॉस्को चैनल।